हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सोम ट्यूटोरियल पिलामाने आमे प्लस 3 थर्ड सेमिस्टर पई कंपलसरी रहिथिबा बीएससी इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो यूनिट 1 डिस्कशन करूथले आउ सेथिरे आमे मौलिक अधिकार पढ़ी सारिछे। आज रो क्लास रे आमे डिस्कशन करबा राष्ट्र नीतिर निर्देशनामा बा राष्ट्र रो निर्देशमूलक नीति। तो आमे आज रो टॉपिक को जीवा पूर्वरु तमे जे माने भी पूर्व वीडियो गुडा को देखिना ताहेले वीडियो गुडा को प्रथमे देखिनियो प्लेलिस्ट रे सीरियली सब अपलोड हो जाइए आउ जो थी भी तुम किसी डाउट रोचे ताहले कमेंट माध्यम रे मते जनाओ। तो आज आम देखा राष्ट्र निर्देशमूलक नीति जहाँ कि आम इंग्राजी रे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बा डीपीएसपी बोली कहू। तो पिलामाने भारत संविधान प्रस्तावना रे समस्त नागरिक माननकु सामाजिक आर्थनैतिक और राजनैतिक न्याय विचार चिंता अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म उपासना रे स्वाधीनता घोषणा केवल संविधान निर्माता माने संतुष्ट नथिले। तो आमे जेपरि कि देखिले प्रस्तावना रे देखिले मौलिक अधिकार रे देखिले जे संविधान निर्माता माने कौन कले ना समस्त नागरिक माननकु समाज स्रोत समान भाव में सामिल करैबा पई समस्त नागरिकों को सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक न्याय जेपरिक विचार चिंता अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म उपासना रे स्वाधीनता प्रदान करथिले। किंतु सेही स्वाधीनता मानकरे बा सेही अधिकार प्रदान रे केवल से माने संतुष्ट नथिले सेथिपई से माने कौन कले ना सेही सब जिनिस को गोटे वास्तव रूप देबा पई भारतर संविधान रो चतुर्थ भाग रे धारा 36 रु 51 मध्य राष्ट्रर निर्देशमूलक नीति गुड़िक उल्लेख करिसंती। तो यही नीति गुड़िक भारत में एक जनमंगल राष्ट्रर स्थापना पाई संविधान निर्माता माने अद्यम आग्रह को प्रतिफलित करिथाय। मूल संविधान रे 20टी निर्देश रहिथिला मात्र 1976 मसीहा 42तम संविधान संशोधन परे अधिक 3टी नीति जोग करा जायथिबा बा निर्देश जोग करा जायथिबा कहा जाइथिला। तो पिला माने आमे जदि मूल संविधान रे देखिबा ताहेले सेथिरे टोटल 20टी निर्देश बा राष्ट्र निर्देशमूलक नीति रहिथिला मात्र परवर्ती समय रे हमर जते बेले कि 42तम संविधान संशोधन हला 1976 मसीहा रे सेथिरे आउ 3टी नीति को ऐड करा जाइछि। तो टोटल हमर एबे रहिछि 23टी राष्ट्र निर्देशमूलक नीति। तो केंद्र और राज्य सरकार मानक आईन प्रणयन बेले यही नीति गुड़िक अनुसरण करने को निर्देश दि जाइए। तेणु यगुड़िकर नाम राष्ट्र निर्देशमूलक नीति रखा जाइए। आमे देखिबा एबे जे राष्ट्र निर्देशमूलक नीतिर नामकरण किपरि होइछि ना हमर केंद्र सरकार और राज्य सरकार जेतेबेले कोनोसी नियम प्रस्तुत करिथांती बा कोनोसी नीति को तैयारी करते से माने कोन करते ना एही डीपीएसपी बा राष्ट्र निर्देशमूलक नीति को प्रणयन जो करती नीति गुड़िक यही नीति उपरे तांकर परिवेश करिकी बा यही नीति आधार ही से माने तांकर नियम गुड़िक तैयारी करती से नीति गुड़िक राष्ट्रर निर्देशमूलक नीति बोली कहागला। यही निर्देश गुड़िक आखि आगे रखी सरकार आईन प्रणयन कले देश में आर्थिक और सामाजिक गणतंत्र प्रतिष्ठा हेबा संगे संगे भारत एक जनमंगल राष्ट्र रे परिगणित होई पारिबो। यही निर्देशावली गुड़िक न्याययोग्य बा साब्यस्तशील नुहे। तो आम जपर देखिले पे मैंने कि आम मौलिक अधिकार जपर कि देखिले ताहा साब्यस्तशील आउ ताहा न्याययोग्य थिला कहीं आम जितेबाला आमर मौलिक अधिकार क्षुण्ण होबार आम जानी थाए ताहले आम डायरेक्टली जाकि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट रे आम कंप्लेन कर पारथिलु अपील कर पारथिले। मात्र ये जो राष्ट्र निर्देशमूलक नीति रही है न्याययोग्य बा साब्यस्तशील नुहे। अर्थात राष्ट्र यही निर्देशावली गुड़िक लंघन कले नागरिक न्यायालयर आश्रय नहीं पारे नहीं। संविधान निर्माता माने स्पेन और आयरलैंड संविधान द्वारा प्रस्तावित हो यही नियम गुड़िक संविधान रे स्थान देछन्ते। तो पिला माने यही राष्ट्र निर्देशनामा बा राष्ट्र निर्देशमूलक नीति सीधा सड़क भाव में आयरलैंड संविधान रो आम संविधान को अणा जाइछि। एबे देखिबा राष्ट्र निर्देशमूलक नीतिर उत्स गुड़िक कौन कौन। तो प्रथम रही संविधान दृष्टिकोण आउ गोटे हूँ विचारधारा दृष्टिकोण यहीपरि भाव में आम राष्ट्र निर्देशमूलक नीति गुड़ी को साधारणतः दुई भाग में विभक्त करा जाए पारिबा।
तो प्रथमे देखिबा आमे संविधान दृष्टिकोणरू तो प्रत्यक्ष रूप से यह आयरलैंड संविधान रु अणा जाइछि जेपरिक आमे टिके पूर्व देखिले जे कि स्वयं स्पेन रो राजतंत्रीय शासन बा संविधान द्वारा प्रभावित। जर्मनी रो वेमार संविधान रो किछि तत्व को अधिकार रूपे अंगीकृत करा जाइछि। भारत शासन आईन 1935 रे जो आदेशनामा थिला तार अनुकरण मध्य करा जाइछि। कहबाको गले एही नीति गुड़िक विश्वर अनेक संविधान रु अनुकरण करा जाइछि। तापर देखिबा विचारधारा दृष्टिकोणरू तो एही निर्देश गुड़िकर उत्पत्ति फरासी राष्ट्र विप्लवर मानव तथा नागरिक अधिकार घोषणा तथा अमेरिकार स्वाधीनता घोषणा रे देखिबाकू मिले। संविधान निर्माता मानक उपरे मिलित जातिसंघर चार्टर एवं सार्वजनीन मानवाधिकार घोषणा प्रभाव मध्य पड़िछि। यह व्यतीत आधुनिक आंतर्जातिकतावाद विश्व भातृत्व भाव एक विश्वर प्रभाव मध्य दृष्टिगोचर हुए। एथिरे गांधीଙ୍କ आदर्श मध्य प्रभाव पड़िबार स्पष्ट देखिबाकू मिलिथाए। तो एथिला आमर राष्ट्र निर्देश मूलिक नीतिर उत्स तापर देखिबा आमे एहार वैशिष्ट्य। तो यार प्रथम वैशिष्ट्य होछि पिलामाने सरकारଙ୍କ प्रति निर्देशनामा। तो यही राष्ट्र निर्देश मूलक नीति गुड़िक राष्ट्र पाई हेउछन्ति निर्देशनामा सदृश। यही निर्देश गुड़िक आस्तिवाचक आदेश भावे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को मानिबा पाई निर्देश दिया जाइछि। यही निर्देश गुड़िक उभय केंद्र और राज्य सरकार माने आखि आगरे रखी आईन प्रणयन करबाकू कहा जाइछि। तापर द्वितीय वैशिष्ट्य देखिबा यह होछि जनमंगल राष्ट्र पाई उद्दिष्ट। तो यह अर्थनैतिक और सामाजिक गणतंत्र प्रतिष्ठा पाई चेष्टा करबा संगे संगे एक जनमंगल राष्ट्र गठन करिबारे सहाय्य करिथाय। नागरिक मानक उत्तम जीवन यापन लगी यह उत्तम परिवेश और परिस्थिति सृष्टि करबा यही नीति गुड़िकर उद्देश्य। तो आम जदि सिंपली देखा जे राष्ट्र निर्देश मूलक नीति आम नागरिक मानकर उत्तम जीवन यापन पे कौन करे ना गोटे उत्तम परिवेश मान सृष्टि करे आउ परिस्थिति मान बा अपॉर्चुनिटीज गुड़िक सृष्टि करे नागरिक मानक पाई बा जनमंगल राष्ट्र पाई एहा उद्दिष्ट। तापर तृतीय वैशिष्ट्य देखिबा साब्यस्तशील नुहे। यही निर्देश गुड़िक पछरे आईनगत स्वीकृतिर अभाव रहिछि। एगुड़िक न्याययोग्य बा साब्यस्तशील नुहे अर्थात यही निर्देशावली गुड़िको कार्यकारी बा रूपायित करिबारे सरकार अवहेला कले बा लंघन कले नागरिक न्यायालयर आश्रय नहीं पारिबो नाही किंबा न्यायालय नागरिक को एही क्षेत्र रे सुरक्षा प्रदान करि पारिबो नाही। तो पिलामाने यही राष्ट्र निर्देश मूलक नीति जेभली कि केंद्र सरकार बा केंद्र और राज्य मानक पई नीति प्रणयन करबा पई उद्दिष्ट करा जायछि। तो सरकार जदि यही राष्ट्र निर्देश मूलक नीति रे जो तांकर नियम प्रणयन करिबारे कोनोसी जदि अवहेला करन्ति ताहेले एथिरे न्यायालयर कोनोसी भूमिका रहिबो नाही बा जनसाधारण न्यायालयर आश्रय नहीं पारिबे नाही बा एहा आईन योग्य नुहे न्याय योग्य नुहे बा साब्यस्तशील नुहे बोली आमे कही पारिबा। तापरे देखिबा देश शासनर मूल आधार। तो यही निर्देश गुड़िक सरकार को आईन तैयारी पाई एक आदर्श रूपे कार्य करे। भारतीय प्रशासन पाई यही निर्देश गुड़िक एक आचरण विधि जहार पालन निजर दायित्व संपादन बेले करिवे। एगुड़िक राष्ट्रर निर्देश मूलक नीति बदल राष्ट्रर मौलिक नीति करने मतामत देछन्ति। तो पिलामाने केते जण एही हमर राष्ट्र जो निर्देश मूलक नीति रही ताकू निर्देश मूलक नीति बदल राष्ट्रर मौलिक नीति करबा पाई मध्य मतामत देछन्ति। तो एटा थिला हमर वैशिष्ट्य बा निर्देश मूलक नीति जो आम राष्ट्र रही तार वैशिष्ट्य गुड़िक आम देखिले। तो से आम देखिले जे सरकार प्रति निर्देशनामा अटे आउ यह गोटे जनमंगल राष्ट्र पाई उद्दिष्ट आउ राष्ट्र निर्देशक मूलक नीति साब्यस्तशील नुहे आउ देश शासनर मूल आधार हेउछि राष्ट्र निर्देश मूलक नीति। तापर एबे देखिए आमे राष्ट्र निर्देश मूलक नीतिर श्रेणी विभाग। तो संविधान चतुर्थ भाग रे धारा 36 रु 51 पर्यंत निर्देश मूलक नीति उल्लेख करा जाइछि। एथिरे राष्ट्रर विभिन्न क्षेत्र रे कार्य परिसर कथा विचार करा जाइछि। से गुड़िक है आर्थिक सामाजिक
ବୈଧାନିକ ଶୈକ୍ଷିକ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ର। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଓ ଭାବନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଆଉ ଭାବନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା, ଯେପରିକି ସମାଜବାଦୀ ନୀତି, ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତି ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଉଦାରବାଦୀ ନୀତି। ତ ସେ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଥାଏ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଆୟ ବା ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି। ତାପରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିୟୋଜିତ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା। ତାପରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେପରି କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାନ କାମ ପାଇଁ ସମାନ ମଜୁରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆଉ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା। ତାପରେ ଶିଶୁ ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା। ବେକାର, ବୃଦ୍ଧ, ଅକର୍ମଣ୍ୟ, ରୁଗ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଶ୍ରମିକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସର ବିନୋଦନ ପ୍ରଭୃତି ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଓ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଓ ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସରକାର ପାଳନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାବ୍ୟସ୍ତଶୀଳ ନୁହେଁ। ଆମେ ନାଗରିକମାନେ ଏହା ପ୍ରତି କୌଣସି ନ୍ୟାୟଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବା ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତି କ'ଣ? ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମୂଳକ ନୀତି ଉପରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଆଦର୍ଶ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧୀବାଦ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆଦର୍ଶ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏହି ଭାଗରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତି ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ତାହା ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ନୀତି ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ତ ଦେଖ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ରହିଛି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ରୁଟ୍ ଲେଭେଲରୁ ବା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ବା ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ତା'ର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ବା ସେହି ଶାସନକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ତାପରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରସାର କରିବା। ତାପରେ ଅନୁନ୍ନତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯଥା ଦଳିତ, ଆଦିବାସୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ଯେପରିକି ଦେଖୁଛେ ଯେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବା ସେଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ, ସେଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନୁନ୍ନତ ଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବା ତାଙ୍କୁ ସମାଜ ସ୍ରୋତରେ ସମାନ ଭାବରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆମର ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ କରିବା। ଏହା ବି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ନୀତିର ଅଂଶ। ତାପରେ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟାଇବା।
ଦେଶର ଗୋ ହତ୍ୟା ନିବାରଣ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଦେଶର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକ ତଥା ସ୍ଥାନର ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଓ ସମବାୟ ସୂତ୍ରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବା। ଏହିସବୁ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତିର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ବୌଦ୍ଧିକ ଉଦାରବାଦୀ ନୀତି କ'ଣ। ଭାରତରେ ଏହାକୁ ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଭାରତକୁ ବା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ କହିବା ଯେ ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ କେତେକ ଉଦାରବାଦୀ ନୀତିକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦେୱାନୀ ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ କରିବା। ତାପରେ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କୁ ଅବୈତନିକ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରେ ଦେଖିଲେ 21 ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ଏଜୁକେସନାଲ ରାଇଟ୍ସ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ବୌଦ୍ଧିକ ଉଦାରବାଦୀ ନୀତିର ଅଂଶ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଓ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ପୃଥକ କରିବା। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଉଭୟ ଭାବରେ ନିଜ କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଭେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା। ତାପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ଓ ଚୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା। ଏହିସବୁ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧିକ ଉଦାରବାଦୀ ନୀତିର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବା ଏହିସବୁ ନୀତି ବୌଦ୍ଧିକ ଉଦାରବାଦୀ ନୀତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ବା କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେଇ ଦୁଇ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେପରି ଦେଖିଲେ ଯେ ସମାନତା ଅଧିକାରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବ ବା ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଏବଂ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବା ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତ ଏହି ଅଧିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦେୱାନୀ ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ କରିବ। ନୀତି ସମାନତା ଅଧିକାରର ପରିପୂରକ ଅଟେ। କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଧାରା 19ରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଜୀବିକା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, କୌଣସି ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିର ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଆବଶ୍ୟକ ଆୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନୀତିର ପରିପୂରକ ଅଟେ। ତ ଆମେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରେ ଯେପରିକି ଧାରା 19ରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି ବି ତାର ମନଇଚ୍ଛାର ଜୀବିକା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିରେ ବି ଦେଖିଲେ ଯେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାନ କାମ ପାଇଁ ସମାନ ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହି ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପରିପୂରକ ଅଟନ୍ତି। ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ବିନା ମଜୁରୀରେ ଶ୍ରମ ଆଦାୟ କରିବା ଏବଂ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ପିଲାଙ୍କୁ କଳକାରଖାନା ଖଣି ଓ ବିପଜ୍ଜନକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଅମାନବୀୟ ଅଟେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଧିକାର ନୀତିରେ ରହିଛି ଯେ 14 ବର୍ଷର ବାଳକ ଓ ବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଶିଶୁ ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନୀତିର ପରିପୂରକ ଅଟେ।
बा आमे मौलिक अधिकार जहाँ देखिथिले कि 14 वर्षରୁ कम पिलाମାନଙ୍କ ପାଇଁ श्रम आदाय କରିବା ବା कलकारखाना खଣି ଓ ବିପଜ୍ଜନକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଅମାନନୀୟ ଅଟେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିରେ ବି ମଧ୍ୟ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି ଦୁଇ ନୀତି ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଅଟନ୍ତି। ଶେଷରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିର ଉଦାରବାଦ ନୀତିରେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଠାରୁ ପୃଥକ କରିବାର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ତାହା ମୌଳିକ ଅଧିକାରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ପରିପୂରକ ଅଟେ। ବା ଆମେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଓ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ପୃଥକ କରାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାରରେ ତାହାର ଏଇ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ନାଗରିକର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାଗରିକ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ହେଲେ ଆମେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରେ ଯେପରିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବା, ମାତ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ରହିଛି ତାହା ସାବ୍ୟସ୍ତଶୀଳ ବା ନ୍ୟାୟଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏବେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବିଧାନର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ 12ରୁ 35 ମଧ୍ୟରେ ଧାରା 12ରୁ 35 ମଧ୍ୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ଧାରା 36ରୁ 51 ମଧ୍ୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପଛରେ ଆଇନଗତ ବଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ସାବ୍ୟସ୍ତଶୀଳ। ମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ନ୍ୟାୟଯୋଗ୍ୟ ବା ଆଇନଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବା ଆଇନଗତ ବଳ ନାହିଁ ଏ ପାଖରେ, ଆଉ ଏହା ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ସାବ୍ୟସ୍ତଶୀଳ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ନାସ୍ତିବାଚକ, ଯାହା ସରକାରକୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସକାରାତ୍ମକ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସୀମିତ, ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରିବେ, ନିଲମ୍ବିତ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିର ପରିସର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଠାରୁ ବ୍ୟାପକ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପରିସର ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ। ଅପରପକ୍ଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହତ୍ତ୍ୱ କଥା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏହା ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବା ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସୀମିତ। ମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହତ୍ତ୍ୱର କଥା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ବିଷୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଉପଭୋଗ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ପରେ ହିଁ କରାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରାଜନୈତିକ ମୂଳଦୁଆ ପକାଉଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ଦିଗକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିର ସମାଲୋଚନା ବା ଏହାର କ'ଣ ସବୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିକୁ ନେଇକି। ତ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିର ସମାଲୋଚନା କରିଆସୁଛି। ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାରେ ହିଁ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଲୋଚକମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ସେ କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସାବ୍ୟସ୍ତଶୀଳ ନୁହେଁ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଆମେ ସମାଲୋଚନା ଦେଖିବା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି
आईन योग्य नुहे बा यह न्यायालय रे साब्यस्तशील नुहे बा सरकार जदि यही नीति मध्य तांको आईन प्रणयन कला बेले कौन भी अवहेला करती जनसाधारण को लेकिन ताहले जनसाधारण कौन भी आईन बा न्यायालय आश्रय नहीं पारिबे नहीं। तो यह हूँ गोटे आम यार समालोचना आकार नहीं पारिबा। तापर देखिबा यह अस्पष्ट एवं अयौक्तिक क्रमबद्धता। तो डॉक्टर आइवर जेनिंग्स कौन कहते जे निर्देशमूलक नीति गुड़िक कौन से निश्चित तथा संगत दर्शन उपरे आधारित नुहंती ए गुड़िक स्पष्ट नुहंती से गुड़िक युक्तियुक्त भाव में वर्गीकृत करा जाए नहीं कि उचित क्रम अनुसार मध्य सजा जाए नहीं। तापर देखिबा सार्वभौमत्व राष्ट्र रे अप्राकृतिक। तो एक सार्वभौम राष्ट्र रे यह नीति गुड़ी को अंगीकृत करने अप्राकृतिक मन हुए सर्वोच्च कर्ता निजर अधीनस्थ कर्ता को आदेश दे पारिबो जेहेतु राष्ट्रर सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी तांको निर्देश देवा अप्राकृतिक मने हुए। ठीक से भाव में रही पिलामाने सार्वभौम राष्ट्र रे अप्राकृतिकता आम जपरी देखिए तापर रही व्यावहारिक तथा अयौक्तिक। तो समालोचक मतरे निर्देशमूलक नीति गुड़िक व्यावहारिक तथा युक्तिसंगत नुहे। केतेक समालोचकों मतरे निशा निवारण देशर आर्थिक प्रगति रे बाधा सृष्टि करिबो बा राष्ट्र निर्देशमूलक नीति जेपरिक निशा निवारण कथा कही थाए। तो केतेक समालोचक यहाँ समालोचना करी कहिसंती जे निशा निवारण देशर आर्थिक प्रगति रे बाधा सृष्टि करिबो। तो एथिला राष्ट्र निर्देशमूलक नीतिर समालोचना। एबे आमे यार महत्व को देखिबा। तो पिलामाने जदिओ राष्ट्र निर्देशमूलक नीति गुड़ी को कड़ा समालोचना करा जायछि ता सत्वे मध्य एहार अर्थ नुहे जे एगुड़िक निरर्थक बा महत्वहीन। वास्तव में सांविधानिक तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण देखिले एहार अर्थ बा महत्व बहुत अधिक। तो यह प्रथम महत्व आम देखा सांविधानिक पवित्रता। तो निर्देशमूलक नीति गुड़िक पछरे आईनगत बल नथिबारु बा एगुड़िक न्यायालय साब्यस्तशील हेउ नथिबारु एहार सांविधानिक पवित्रता नाही बोली कहबा भूल, परंतु ए नीति गुड़िक देशर मंगल पाई विशेष सहायक होई थांती। तापरे शिक्षागत मूल्य। तो यही नीति गुड़िकर शिक्षागत मूल्य रही सर बी राव मतरे राष्ट्र परिचालना पाई यह केवल नैतिक आदर्श नुहे यार अनेक शिक्षागत मूल्यबोध मध्य रही। भारत में यह सामाजिक और अर्थनैतिक विप्लव हासिल करने प्रेरणा दे थाए। ठीक सही भाव में पिलामाने राष्ट्र निर्देशमूलक नीति हूँ राजनैतिक दल पाई प्रेरणार उत्स। आउ निर्देशमूलक नीति पछरे जनमतर शक्ति रही। तापरे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन साधन होइछि राष्ट्र निर्देशमूलक नीति। आउ यह कार्यपालिका कार्यपालिकार मुख्य यार दुरुपयोग मध्य करि पारिबे नहीं। तो यही पॉइंट गुड़िक तुम भल भाव टिके नोट करके प्रथमे बुझी जाओ। जदि क्यों डाउट रही ताहले मते कमेंट रे जणैबो। नेक्स्ट क्लास रे आमे याकू आउ थरे आलोचना करिबा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सोम ट्यूटोरियल।